Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina min Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ila Muhammadil mujtahidin min al-awliya wa al-ulama wa syuhada was-salihin wa sannifin wa khususan ila musannif syahri wa ila jami'i arwah masyaallah wa ila jami'i arwah al-marhumin. Inna Allah yuqaddisu arwah fil jannah wa yu'ali darajati biha wa yadu alaina min barakati wa asrari manfari ma'lumi bid-dini wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana billahi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal hadithul ladhi qala annahu mimma la yuhkamu bisihatihi. Ammal hadithu anapun tining hadis alladhi qala syahada buaki basara Imam Ibn Taimiyah. Karena ini kedahun Ibn Taimiyah sebari annahu so'ongkun hadis mimma kak ditu setengah dari barang layu kamu saya tak bisa potosaki bisa hatihi panapa ma bisa hatihi kalaban kesohihanna amma annahu so'ongkun hadis mimma kak ditu setengah dari barang layu kamu saya tak bisa potosaki bisa hatihi tak bisa hokomin bisa hatihi kalaban kesohihanna hadis bahada maka tini kak ditu ma lafduhu eki kak dito lafal hadis. Qala Abu Umamah al-Bahili, ada bu pesara sahabat Abu Umamah al-Bahili ini ke hadis sedawun Ibnu Taimiyah tidak dianggap sahih, hadis Ibnu Taimiyah kan ada bu dalam fatwa juz pertama bahwa talqin itu oleh sebagian sahabat itu diperintahkan talqin nganggo orang mateh. Besar di antara sahabat yang memerintahkan seperti Abi Umamah al-Bahili. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu mimma lahikum itu. Qala Abu Umamah al-Bahili, ada bu besar Imam Abu Umamah al-Bahili, Idza ana mitu fasna'u bi kama amarona Rasulullah. Idza ana lamun tining beten kaula mitu ing kadito mate beten kaula fasna'u maka abadi sampean kakapi fasna'u maka abadi maka agabaya sampean kapi bidak kebeten kaula kama amara akati olen makona dak kebeten kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akama akati olena amarah makon ada kebetulan kaula Rasulullah besar Rasulullah annasna amakon kangkuin apa Rasul annasna ada waktu akabai atau berbuat pasal kebetulan kaula setajab bimautana kalaban orang-orang matena kebetulan kaula bimautana kalaban orang matena kebetulan kaula ini kebasiat Abu Umamah sahabat Abu Umamah al-Bahili. Ibu lemon mate kila lakonin ngak nikah sebagaimana epakon bi Rasul. Amarona Rasulullah amaroma kon Rasulullah basar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala maka ada Abu basar Rasul. Idza mata hadun min ikhwanikum fasawwaitumut turab ala qabrihi. Idza mata lamun mata ahadun basara setong orang min ihwanikum dari banyak-banyak kanjana sampean kakapi atau min ihwanikum dari banyak-banyak terhadap sampean kapi fasawwaitum turaba fasawwaitum maka arataaki sampean kakapi turaba dak abu
Sawaitum maka arataake sampean kakapi aturab daka abu ala qabrihi atas kubura ala qabri atas kubur ahad. Dawuh Nabi hadis riwayat dari Abu Muhammad Al-Bahili sican Ibnu Taimiyah ko cata pati sahih. Ki nikah. Mun dawuh Nabi lamun salah setong dari tretan atau bahkan cegule ben sampean nikah mate pon mare bendem pon eprate dari tanah. Maka apa yang harus diperbuat? Falyakum maka becek mancengah ahadukum basara salah setong sampean kakapi ala roksi qabrihi neng olo na kofura itu ya di mau nak ala roksi qabrihi neng ponca kofura ahadun min ikhwanikum. Summal yakul maka kare-kare mecek summal yakul maka kare-kare ngoja berserahat ya fulan ibnu fulanatah fa innahu yasma'uhu wa la yujibu. Summal yakul maka becek ngoja berserahat ahadukum ya fulan ibnu fulanatah da kalafat da kedebu ya fulanu ibnu fulanatah. Fa innahu maka soangkun ya fulanu fulan ibnu fulan atau putrana fulan. Fa innahu maka soangkun ahad atau memayyit ahadun min ihwanikum yasma'u ka ditu merang beserahad hu daka ahadukum atau daka qaulu ahadikum wala yujibu bantak tak bisa jawab peserah. Wala yajibu man tak bisa jawab pasrah ahadun min ikhwanikum. Wala yajibu man tak bisa jawab ahadun min ikhwanikum pasrah setong orang. Wala yajibu man tak bisa jawab pasrah ahadun min ikhwanikum. Begitu. Dan ini kan hadis yang itu buat yang memerintahkan dari Nabi untuk ditalkini. Dan ternyata setelah ditelusuri dasar-dasarnya, dalil-dalilnya, semua madhab ini kesepakat. Hanya sebagian, semua madhab dari madhab yang 4 Imam Malik, madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu semuanya sepakat bahwa talqin itu sunnah. Nah, kecuali ta'ifatun, kecuali sebagian saja yang tidak. Di antara salah satu contoh misalkan dari madhab Maliki ada Syekh Al-Mawwaq namanya minal Maliki qala adabu idza udhilal mayyitu qabrahu yustahabbu talqinuhu fi tilka as-sa'ah wa huwa fi'lu ahli al-Madinah. Kita pun Syekh Al-Mawwaq dari madhab Maliki. Mun mayyit pun masuk ke kuburan maka sunahake talqin fi hadhihi sa'ah wa huwa fi'lu ahli al-Madinah pada jam itu. Nah, di waktu sudah selesai dikuburkan itu. Kenapa? Karena talqinul mayyit itu fi'lu ahli al-Madinah kalakona penduduk Madinah as-salihin minal akhyar sepada bagus. Madhab Maliki ini kah mon akabai dalil kan kudu Quran, tak Quran, hadis, tak hadis berarti qaulu ahlil Madinah. Masuk mon tada qaulu ahlil Madinah ki fi'lu ahlil Madinah. Ya kan berarti kan fi'lu ahlil Madinah talqin kata pun Syekh Al-Mawwaq dari mazhab Malik. Li'annahu mutabiqun liqaulina pada pun Syekh dasar Syekh Mawwaq itu karena sesuai dengan pun Allah taala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ben apa rengah paimuten sampean karena al-dzikra tanfa'ul karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang mukmin. Bahwa mun mateh jaring mate dawuh Nabi ngeding fa innahu yasma'u wa la yujibu ngeding engkau tak bisa jawab. Mun pah jawab iya dari dalam kubur takut. Mun tabur tekagian.
Boleh mati tabrakan misalnya. Ya fulan ibnu fulan, pon apa ke aku. Nah, gue takut aku. Nah, Waqala dari madhab Syafi'i, waqala Nawawi, Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Napa jawab Imam Nawawi? Yustahabbu talqinul mayyiti. Nah, yustahabbu talqinul mayyiti akibat dafnihi. Ini berarti setelah sunnah mentalkin mayit setelah menguburkannya. Fayajlisu 'inda ra'isihi insanun wa yaqulu ya fulan bin fulan wa ya Abdullah bin amatallah. Ya Abdullah bin amatillah ulquril ahdal ladzi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah syahadatu an la ilaha illallah dan seterusnya. Ini kan teksnya. Ini kan kitab Majmu' juz 5 halaman 306. Ini madhabnya itu Maliki dengan Syafi'i. Ada yang Hanafi. Nah, Syekh madhab Hanafi itu diantaranya Syekh Ibnu Abidin. Nah, ada beliau wa inna ma la yunha anit talqin ba'da dafni li'annahu la darara fihi. Tak ada larangan aku talqinin orang mati tebun Imam Hanafi tebun Syekh Ibnu Abidin la yunha anit talqin ba'da dafni li'annahu la darara fihi bal nafa'a. Jadi tak ada larangan untuk talqin setelah mayit dikuburaki karena tidak ada kemudaratan, bahkan bermanfaat. Fa innal mayyita yasta'nisu bidzikri, karena mayit merasa terhibur kelaban zikir kan. Ya, kemudian kitab Hasyiatu Raddil Mukhtar ala Durralil Mukhtar juz 3 halaman 205. Oh, kena. Bagi tak talqin mun benda orang yang tak kancang talqin. Bagi lainnya lagi pegung gini kawan. Nah, yang kun dasar dari seanggap sahih itu ya tak ada, hanya dhaif saja. Tapi kan kui fadhailul amal, ini kan fadhailul amal karena talqin itu tidak menjadi wajib. Nah, dan tidak dicegah begitu, sunnah saja. Oh banyak ini, ada lagi ini. Waqala al-Bahuti min al-Hanabilah. Dari madhab Hanafi, dari madhab Hambali ada Imam al-Bahuti. Wa sunnat talqinuhu ba'da dafni indal qabri. Nah, disunnahkan nalkenaki mayit setelah kuburaki, setelah pendem indal qabri setin kuburan. Li hadis Imam al-Bahili, dasar kibur hadis Imam al-Bahili. Mun se madhab Maliki dasar fadak wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, summa liyakul ya fulanu ibnu fulan atau fa innahu yastawi qa'idan, summa liyakul, maka baca itu tadi hadis yang tadi itu falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, itu hadis riwayat Imam At-Tabrani. Tapi hadis ini kok dhaif, sekalipun Imam Nawawi ahlul hadis, sekalipun Imam Nawawi mengatakan hadis tadi itu dhaif. Tapi walau kana hadal hadis dhaifan lakin nahtajju bi bal yaqbalu aktsarul ulama, ya bal aktsarul ulama yaqbaluna wa ya'khuduna hadal hadis li fadailil a'mal. Di dawuh Imam Nawawi hadis iki burjid dhaif. Tapi walaupun dhaif dan gulaban sampean puto sekapin, nah, mayoritas ulama ngangkui hadis ni ngangkui fadailul a'mal. Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawwaitumut turab ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi. Nah, hadis tentang talqin ini. Summal yakul, maka bece ngojah atau pemadhabu besar mulakin, besar orang yang semak talqin. Ya fulan ibnu fulan atau fa innahu yastawi qa'idan, ya fulan ibnu fulan atau fulan bin fulana, fa innahu yastawi qa'idan, fa innahu kana songkun namayyid atau bahad min ikhwanikum yastawi, yastawi kak ditoh nang bersemayam bahasa Indonesianya.
yastawi kak dito kilengkian qaidan hale alengki. Ana apa mak kau tu mau sia fulan bin fulan, mak kau tu ngocak ya fulan bin fulan. Kau tu nyebut nyaman iki karena mayit sebede kuburan kasa gialengki ko. Alengki. Boh mak bisa lengki joreng mare ne atas mak i atas leket sedik ini maleng depak kun 2 cm mun depak leket. Kasa pun bede ding arin mak bede joreng benih ning kuburne bobo bede ning alam saya sebut alam barzah. Gitu kan, alam barzah. Barzah ni kan artinya dinding pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Ya bisa. Summal yakul ya fulan ibnu fulan atau summal yakul maka becek ngoca atau pada bu bahasa orang senalkan ya fulan ibnu fulan atau fulan bin fulan fa innahu kana sangkuna ahadun min ihwanikum yaqulu ka ditu ada bu mayit kasa yaqulu ka ditu ngocak otebat ada bu arsyidna apa ringa pengaraan sampean nada kebetulan kaulah tore tonton gula tonton saking bisa keding aja nama mayit ngocak ngaknika dari babagi umpah kedi ngkubur kapi tahu tahu andu gal-gal. Nah, ya bulan bin bulanan engki gak diteko. Arsyidna ngaparing pengarahan sampeyan nada kebetulan kau la yarhamaka yarhamukallah maka muka belas kada kesampeyan Allah besar Allah. Walakin la tash'urun man tatapena tak pangrasa ban kakapi. Walakin la tash'urun man tatapena tak pangrasa ban kakapi. Falyakul maka becek madabuah atau bengocak pasir mulakin pasir orang yang semau stalkin udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu rasuluhu udhkur nika ning talkene nika bah pesetong nika bah cabocan sigelan dari yutas itu ya fulan bin fulan udhkur nyebut sampean Mada kebarang kharaj tasi keluar samyan alaihi atas ma minad dunya dari alam dunya. Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah. Engki kadita syahadat atau persaksian. Engki kadita syahadat atau persaksian Allah ilaha dak sangkuna ta ada pun apa pangeran kadita maujud illallah angin Allah. Wa anna Muhammadan man sangkuna Nabi Muhammad abduhu engki kadito kebulan Allah wa rasuluhu ban utusna Allah. Ngocak mayit. Bulan min bulan seberi bebenatan kuburan. Ngocak begitu. Jauh apa kasak pun tak bisa. Apa ngiding pun tak bisa. Fa innahu yasma'u wa la yujib. Ngiding pun tak bisa. Jauh. Bahkan ngocak arsyidna bimbing araaki ayu araaki dan boleh gimana wasiat ini jadi bulan ban marena jelasaki apa setiti sebab keluar dari alam dunya menuju ke alam akhirat yaitu syahadat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah wa annaka ulqul ma min asyhadatu an la ilaha illa wa annaka radita billahi wa annaka ban sangkuna ban radita riya wangkun sampeyan radita riya kadito ridho sampeyan billahi dak Allah rabban dak kebangiran wa bil islami dinan ban ridha wa bil islami ban ridha kalaban islam dinan agamana wa annaka ban sangkuna sampeyan radita kadito ridha sampeyan billahi dak Allah rabban pangirana wa bil islami ban kalaban islam ridha kalaban islam napa dinan agamana wa bi muhammadin nabiyyan ban kalaban nabi muhammad nabiyyan nabina wa bil qur'ani ban kalaban al qur'an napa imam ideki bah ngocak ngajeri mun bah bae tanyaki bi malaikat man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka
raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya bil qur'ani. Fa inna mungkaron karena songkun malaikat mungkar wa nakiron malaikat nakir ya khuduka ditemon tut pasara malaikat mungkar ben nakir kullu wahidin ya khuduka ditemon tut kullu wahidin pon apa sapan setong min huma dari kedua mungkar ben nakir biyadi sahibihi kalaban tanang kancana wahid min kullu wahidin min huma wa yaqulu ban madabu pasara mungkar kenapa wa yaqulu ban madabu pasara kullu wahidin min huma intalik bina intalik mangka tasamian bina kalaban betan kaulah matining pona payung itu kadito agabay toju pona pemadang de kabupaten kaulah saja tore kah mangka kah begitu ming lemari jawab pas mayit tanyaki guru marabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka ketika jawab Allahu rabbi wa bil islami dini wa bi Muhammadin nabiyyi bil qur'ani imam wa bil ka'bati qiblati macam malaikat tore kini kemudian darin malaikat mungkar ben nakir beda setayin tarin beda pakun orang-orang tertentu termasuk Nabi Muhammad tak dari malaikat mungkar menakir. Mungkin Nabi Muhammad yentar tanya ke Nabi Muhammad man rabbuka wa man nabiyuka siapa nyaman nabi nabani. Bukan lagi adanya engkau aja atanya je siapa nabi bentang ampas. Angki je saking Nabi Muhammad kasar. Sidina Umar bae tak bengal. Bani riwayat sok ya Sayyidina Umar bae tak bengan malaikat mungkar ben nakir. Saya debu Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali ceda doa ke pangeran minta kasyaf, minta bukaake alam gaib baktona Sayyidina Umar kali itu bendem. Bo bengal Sayyidina Umar. Bo tak kuneng dunya ase bengal ka orang ben kata aku en bi orang ben makhluk halus jin ben nan setan. Ternyata ada kuburan pada ketika tanya aki ya Umar man rabbuka tanya aki benta tahu jengko orang saya kekasih atau kekasihnya orang saya kesenengin bi Allah benta tahu jengko kekasih orang saya senengin bi Allah siapa saya senengin bi Allah ya benta tahu jadi nomor cenderuatan jengko ya Muhammad ada boleh ini kan tapi dengan nada yang kasar itu. Sayyidina Ali waktu kali itu kesokan. Sayyidina Ali pada ngalam perkara waib ki waktu Sayyidina Umar kali itu periksa nih malaikat mungkar ben nakir pada kesokan. Berarti Sayyidina Umar ni benar ikut bengal nih alam tu. Kemungkar ben nakir banget. Ben tahu maki atanya kan ko cengko rekancan orang si paling kesenengin bi Allah. Ya ada. Tak mentocak bukan nabi kan ceritanya kiai penjeram guru saya tanya ki ahli nahwu tanya ki man rabbuka sebelum menjawab dulu kok sebelum menjawab tanya kok geban manji kalimat apa tak tahu iya tidak kursus selamba ada Nubdatul Bayan ada Marji'us Salikat ada kita ada ya mah katanya ki gue lakukan. Faqala rajulun ya Rasulullah. Jadi setelah tanya aki mayit pah jawab bi mayit. Nah, malaikat kudu ngajak tore makan. Nah, apa sih maksudnya malaikat ngajak ke kancan mungkar nakir kan kedua. Jadi malaikat mungkar ni kah ngajak kancan. Ngajak ke malaikat nakir. Tore kah makan kah? Leman bai. Kenapa parlon tujuh kanto? Jarang pun beri jawab negatif. Faqala rajulun maka adabu, maka mator rajulun basra setong orang, laki ya Rasulullah Rasulullah. Faqala maka mator rajulun basra setong orang laki, napa? Mator napa? Ya Rasulullah Rasulullah. Fa illam na'rif ummahu maka lamun ta oning betan kaula sedaja ummahu da kai ambun da kambun mayit atau ahadun min ihwanina
Ilam na'rif lamun tak oning batan kaula setaja ummahu tak kenal kita kami ummahu dak kareng sepo bin indak komen dak ke ibuun ahadun min ihwanina atau mayyit ka disa. Qala jawab Rasul tansibuhu ila hawa atansibuh abang sakin na anasab akin na sambian hudaka ya ahadun min ihwanina untuk badak kamayid ila Hawa adakah sayyidatina Hawa kimun teh pangkimbuun atanya kata tanggan semateh atanya semate ni kita nyaki kata tanggan saya nang sepobin cuoning dan apaan pada taoning jadi renganya datang kantor yang bah rasa gaul men masyarakat kantor abid orang yang tak pada ejab cak saya nang sepona pak benembun kun ketibe ada omor kan dak si oning ki siapa datanya ngake ni kamu bah tak oning kereng sepobi ini nyaman katina apa Rasul cara nyebut ki pas langsung kasih tihawa apa berarti ya fulan ibnu Hawa dak ni ke pas ya fulan ibnu fulan wa ya fulan ibnu Hawa gitu keterangan Siti Hawa. Ya fulan ibnu Hawa araban ya fulan ibnu Hawa nikah kan contoh. Nah itu debu nikah hadis nikah berarti imported dari kitab Al-Kabir ya riwayatnya Imam At-Tabrani hadis ini pon yaqulu Syaukani debu basri Imam Syaukani napa debu Imam Syaukani qala al-hafidhu fi kitabihi at-talhis adabu basar Imam al-hafidh fi kitabihi dalam kitab al-hafidh at-talhis rofan kitab at-talhis hadal hadis isnaduhu jayyidun tining ka ditu hadis isnaduhu ka ditu tining sanad hadal hadis jayyidun ka ditu bagus nih hadis nih nah segala kasar wa ayyadahu ad-diyya fi kitabihi al-muhtarati wal ahkam wa ayyada ban ngokoaki ngokok ban nguatake hudaka qaulul hafid bani hafid dia ada ni kaki Ad-Diya ubasri Imam Ad-Diya fi kitabaihi dalam dua kitab Imam Ad-Diya Al-Mukhtarati setong kitab Al-Mukhtar wal Hakam dan dua kitab Al-Ahkam. Nah apa jawabun Imam Ad-Diya kasa inukil dari kitab Nailul Autor wa ayyadahu Ibnu Hajar Al-Asqalani an istihbabit talqin walau kan al hadisu da'ifan lakin syawahiduhu katsir. Nah begitu jawabun Imam Ad-Diya dalam dua kitab Al-Mukhtar dan Ahkam bahwa talqin itu talqin nikah sunnah sekalipun hadis dhaif tapi syawahiduhu katsir. Ulama-ulama yang menerimanya dan mengamalkan hadis nikah ni kebanyak dabun Imam Ad-Diya mangkan ada di sunnah talqin ni kemonan mangkan bocor beda kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah guluban sampean ni bah oning ke dasar mengundi berin wiyong ku ya bahkan gulu ki ning kampusku ki S1 Lembak nah beda dosen aja lah saki apa mah talqin guru kan tak logis masa beda orang mati bisa kursus bae gua beli kursus, kimun parlo bani kursus ngak kenikah, kursus reng seberang. Nah boleh tak kau mewah beda, beda, nah pagi ini beda sekolah, anda belum mengalam bersebah ngocak, bana kursus bahasa Inggris si mayo, kesehodi. Nah iya karena kita tidak tahu dasarnya. Ternyata setujuan madhab dari 4 madhab nikah, madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Nah ini semuanya mensunnahkan dan tidak mengingkari walaupun ada sebagian yang memakruhkan tapi sebagian ini kan sukun. Nah kuat akibi imam lain ulama-ulama selain termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani. Aku lu fa fit talqini hilafun fikiyun aku lu ngocak badan gaula fa fit talqini napa saya kucaki badan fa fit talqini maka kadi itu dalam kitab dalam talqin hilafun tining perbedaan fikiyun sabang safikih fa huwa maka tining ka disa dabun Syekh Ali Maksum ni kawan fa huwa maka tining ka disa hilaf fikhi mimma ka ditu setengah dari barang yang bawa sepantas
ada mutadawulil ingkari ta'adaan apa tekan dan ingkar atau becekcok maksudnya saling cekcok tekan dan ingkar berarti saling cekcoknya bisa nihi kalaban perkara talqin bal at-tashaddudah bal ni bin ha ngaton lebih bal at-tashaddud balik atau bahkan atau kar wa ta'adi banamosuan bal at-tashaddudi atau kar ada mutabadulil inkari bi sya'nihi bal at-tashaddudi atau kar wa ta'adiban amosuan ampun dah bunu syali maksum jadi ulama ni kebida ulama nikah tentang talqin. Sebagian ulama Maliki sebagian ulama dari kelompok Imam Malik, mazhabnya Imam Maliki sebagian nikah makruhaki. Lain berarti mensunnahkan talqin nikah mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Hanya ta'ifatun min Malikiyah karohu, sebagian saja dari pengikutnya Imam Malik yang memakruhkan. Gitu. Pakai ibawa melol. Ziyadatun minal fakir, ingki kadi tambahan minal fakiri dari al fakir Syekh Ali Ma'sum. Nah itu bisa jadi mubtada nih. Tining tambahan dari al fakir kan oleh isim nakiroh nih kan karena malam tufid tufid oleh nih kan. Wala yakunu ibtida bin nakirah malam tufid ka inda Zaidin Namir. Napa ifadahnya napa nih berarti kan? Berarti takhsis bil jar wal majrur. Berarti khususake tentuake kalau banjar majrur ziyadatun minal fakir. Tining tambahan minal fakir dari al fakir engki ka ditu lafat begitu. Wa engki ka ditu lafat wa an Damrah ibni Hubaibin. Bandari Damrah bin Hubaib radhiyallahu anhu Allah basirallahu anhu da Damrah ahadit tabi'ina rawapana salah setong tabi'in qala tabu basir Damrah bin Hubaib kanu yastahibbuna idza suwiya alal mayyit kanu pada mereka ya tabi'in dan sahabat mungkin yastahibbuna kaditu mensunnahkan pasarah mereka idza suwiya lamun eratain alal mayyit atas mayyit qabruhu menapa kuburna idza suwiya lamun eratain atau beratah alal mayyit atas mayyit qabruhu menapa kuburna wan sarafan nasu anhu wan sarafaban melek mingo ada bepeleman annasu pasarah orang-orang anhu dari mayyit. Ini terbunu Damrah bin Hubaib tabi'in teti gula ban sampean mon maca talqin niki berarti pon ngireng nabi ngireng sahabat diantaranya Abu Umam al-Bahili dan para sahabat lain ngireng tabi'in Damrah bin Hubaib niki kan pon menselain ngireng atba'ut tabi'in ngireng para ulama. Saya makruhaki bentak nalkin yang ngireng sebagian dari mengikut mazhab Maliki ini kegunto berarti kan tadi ya berarti kunto saya ngireng sebagian dari mazhab Maliki dan ini kena sebagian pengikut mazhab Maliki yang tidak mensohek yang memakruhkan. Nah jadi mun saya talqin berarti ngireng nabi ngireng tabi'in ngireng sahabat ngireng tabi'in ngireng para ulama jelas nih. Nah, kan makan depan kita ini kan berarti kan sanadnya bersambung tradisi-tradisi makanya boleh tradisi-tradisi saya biasa ampun lakonin bani contohaki bi kiai kampung kiai langker kiai pesantren ani kampung tahu sauba boleh tahu sare ore boleh karena beliau lebih dimin ampun mempertimbangkan alasan-alasan dan dalil-dalilnya ampun. Nah sampai ke Wali Songo gitu bari ini kepah wayang kulit keru produknya cet kebiasaan apa alat ada warna Sunan Kalijaga upah ya ramah wah
wayang kulit. Wah ya ramaki. Ya persoalannya pola nah bentun. Tapi kan bentun kepeng gerua. Asal kan bentuk manusia asli. Mun bentuk manusia asli kasakan mun dua dimensi tak oleh cet. Mak tegarkan bejan. Kan kempar bae. Mun sampurna kasa. Bade tak oleh. Demun Imam Nawawi ning kitab Majmu'. Kecuali tak sampurna. Pas ke kerja kah? Kebaba itu top ning oleh. Bajang karo. Karena dua dimensi. Tapi gepeng gitu kan. Ini mah bedoreng gepeng, nya bener bah orang gepeng ada nih kata. Bade lama Allahumma fillahu naudzubillah sadari lubsal. Keluar ke Makassar kecelakaan pas cepot tronton ku. Tabrakan numpak sepeda tabrakan ban bis pusu tronton gepengku jadi gepeng paduk sekali mate engki gepeng pak tepes duk sekali kan kita akhirnya tidak mau gepeng tak kira bisa titi manusia minta nyabar kan kun pes tepes berarti pak manusia apa gini SpongeBob lah saya bentuk tempe gitu tempe apa tahu. Nah ini ada. Jadi ini kerja bunuh Amr bin Habib. Jadi ulama-ulama, sahabat-sahabat ini bentabiin ini kepada bu ini. Jadi mun pon mayit ini kekubur pon mareh, para takapi manusia pon orang-orang pon beleman. Nah ini kengeng kun Peter dan kita orang-orang pon beleman. Oh guru orang-orang kita beleman. Ayu qala inda qabrihi ya fulan. Wan sorofa ban mingo ban pleman annasu besar manusia sorof an ini mingo berarti ya pulang anhu dari mayit ayu kola dak kotu ida buaki atau bedak kotu bacah inda qabrihi setin kuburna mayit ya fulan wana pelafad ya fulan qul la ilaha illallah salasa marratin mungkin redaksinya bitekun di antara para ulama sebitekiyah. Ya fulan ufulan kul ngoca aban la ilaha illallah salasa marratin kalafal la ilaha illallah telokale gitu kun ini redaksi lain ya fulan kul rabbi Allah wa dinil islam wa nabiyyi muhammadun ya fulan ufulan kul ngoca asambian Allahu rabbi tining Allah rabbi engki kadito pangeran batan kaulah wadini bantining agama batan kaulal Islam ingki kadinto Islam wadini bantining agama batan kaulal Islam ingki kadinto Islam wa nabi bantining nabi batan kaulal Muhammadun ingki kadinto Nabi Muhammad wa nabi bantining nabi batan kaulal Muhammadun ingki kadinto Nabi Muhammad kingo canga kini kedeki bulan ilmu kopurna ban rawari wadaki hudakah riwayat asar Sa'id bin Mansur basada Sa'id bin Mansur mauqufan hal mauquf mun khobar marfu khobar sahabat ke Nabi marfu sandaraki ke Nabi mun asar dari tabi'in ke sahabat sandaraki ke sahabat mauqufan hal mauquf walid Tabrani bani kandi ini Imam Tabrani nahwuhu tining umpamana debu atau beriwayat debu ya hadis min hadis Abi Umamah dari hadis Abi Umamah marfu'an halim marfu' mutawwalan tor palancang nahwu tining umpama nulib Tabrani ban kaditekan Imam Tabrani nahwu tining umpama hadis min hadis Abi Umamah dari hadis Abi Umamah marfu'an halim marfu' mutawwalan tor palancang pon marepon indaham misalus sadis al-misalur rabi'u lekas hatta al-misalur rabi'u tining contoh senomor 4 engki kadito tarawih engki kadito tarawih jadi contoh yang 4 persoalan yang 4 yang biasa muncul itu adalah tarawih. In kana huna khilafun fa huwa aidan mimma yanbawi adamu tabadulil inkari bi sya'nihi in kana lamun in kana sanajan badahuna kadin toh khilafun pon apa hilaf pon apa perbedaan
ingkana sanajan baduhunai kadito hilafun panapa perbitan fa huwa maka tining kadisa hilaf aidan hale boleh mimma kadito setengah dari barang yang bawi sepantas ada mutabadul lingkari panapa tak ada entekros tak ada nate gantiah ingkar atau becekcok ya bisyanihi kalaban urusan tarawih ya bentar tarawih. Nah apa sih diperdebatkan tarawih ini jumlah rakaat nikah sebanyak ikhtilaf nih bade si madabu engki beluk nabi ini kabajang belum kalih 11 kali kalaban witir gak sisa qama Rasulullah lailata ramadhanah 11 rakaatin naik itu berarti 11 rakaat berarti ben witir coba ki pas tafsiran ben witir berarti tarawihna belu witir atau telak. Nah, nikah mun ashabus Syafi'i, mun mazhabnya Syafi'i pengikutnya Imam Syafi'i berarti 20 karena disandarkan dengan debuna sahabat. Nabi memang melaksanakan beda hadis riwayatake bahwa Nabi melaksanakan belum rakaat memang 4 salam sebenarnya masjid tapi lepak kata lima benereng orang setuju nikah lanjutake sampurnake sekalian kedua kalian niki pada malam ketelon niki pada bersih mendebu nikah bersih mendebu malam ketiganya Nabi tidak keluar sampai malam keempatnya tak keluar dari rumah sampai orang-orang pun ngantos ning masjid ndak mata keluar Nabi sampai bekton sahur sampai bekto sopu sampun lastara salat sopu pas Rasulullah beri ngadep ke Rasul katipun apa kali itu Rasul tak keluar ajunan jadi abdina apa jangan abdina setuju kak itu apa jangan bangsa itu ban koboter abdina ke ajunan wong kok tak koboter ban tak perlu koboter kan kok ban kok tak koboter kok koboter dek kah apa saya lakonin kok ban ini pas wajib pakai bi Allah ya Nabi gitu nikah aja. Nah, Ashabus Syafi'i pengikut Imam Syafi'i medebung hidup Allah. Mun Imam Malik saos 36. Karena mapade ban saya Mekah Imam Malik ada bu ning Hijaz Madinah Imam Malik. Kudu 36 rakaat. Punyan boleh salah. Salah kadang tepak kesepelan, munten boleh kan pengimamin pelan. Mau usaha setengah jam bahkan 35 menit semari gini. Iya, karena jet biasa pun bebelan. Nah, lain mun di bos nih ke pas. 15 menit ringkes. Anyam enggak gini. Lain enten ke normal gitu. 15 menit ke 20 menit nih ringkes. Mumpah 36 ngiring madhab Imam Malik, madhabnya Imam Malik nih repot. Imam Malik nih madhabu ning Madinah. Dawu Imam Malik arep mangku 36, ongkon apa anda ban saya 20. Nah, kengkun kan pada ban sebelum rakaat seben pak rakaat ambu ban witir 13 kengkun semaren ambu para sahabat mun seneng Mekah lambek langsung ngatawa petong kali mun ambu nami salah ben pak rakaat berarti ambu du kalih berarti atau du kali berapa pak petok tambah petok 14 begitu ya 18 ben selekor berarti kan ben witir itu ya 36 jumlah gitu udah Imam Malik mak ledek pada ben kelak ben tarawih saya lakonin nang Mekah saya sambil tahu apa mai kocak tarawih sebenarnya salat sunnah Lailatul Ramadan salat sunnah malam bulan Ramadan kul apa kocak yang tarawih di masa Sayyidina Umar pas debu tarawih kenapa karena sahabat-sahabat saya laksanaki lembek kan itu oleh pak rakaat ki istirahat. Tapi istirahat apa mun seneng Mekah atau waf. Ki mun senengnya nong ki napa yang tungingan. Saking beda kopi ngabis kopi. Benar rokok. Ini ki mari kini kan tang boleh. Ini kah makanya disebut salat tarawih. Salat istirahat nah. Lianna fihi tarwihun ba'da kulli 4 rakaatin. Semarena 4 rakaat. Memang kan mungkin beda persoalan perbedaan tak usah saling ngatokar jum beneran 10 rakaat ngereng 20 rakaat montro secepet ya ngelapam Pak lajaan
Mun gula mun bian ngereng bahasa orang ki gula ngalak sebiasa lumrah ngereng guru ban para kiai pondok pesantren. Oke, berat kenapa itu 20 rakaat gini. Wah. Bani 36. Wa hiya indana nahnu Syafi'iyyah wa hiya bantini kadissa. Tarawih indana mitorot batan kaula nahnu batan kaula setaja Syafi'iyyah tu saya bermadhab Syafi'i. Bal wa fi madhhabi ahli sunnati wal jamaati 20. Bal bali wa fi madhhabi Syafi'i ban ekanto ekadito ban kadito dalam madhab imam ahli sunnah wal jamaah. Bal wa fi madhhabi ahli sunnati wal jamaati ban kadito dalam madhab ahli sunnah wal jamaah 20 rakaatan tining 20 rakaat. Banyak penjabaran apa? Imam sempak kepi ini kah pengikutnya juga ini sepakat. Ya, ini kah Imam Ad-Darari, Imam Ad-Dardiri, ya Imam Ad-Dardiri, dia Dardiri temonan ini kawan ini. Qala Imam Ad-Dardiri minal Maliki dari Imam Malik ya. Wat tarawih bi Ramadan wa hiya 20 rakaatan ba'da shalatil isya bisalamin min kulli raq'atin yusallimu min kulli raq'atain. Nah, ini ke wairas syaf'i wal witri wat tarawih bi Ramadan wa hiya 20 rakaatan. Dabun Imam Ad-Dardiri madhab Maliki tarawih ini di bulan Ramadan 20 rakaat ba'da sholatil isya. Yusallimu min kulli raq'atain saya asalam dari saben-saben 2 rakaat. Wairas syaf'i wal witri selain tatelok salat witir itu. Niki badan nang kitab As-Surrus Shaghir Lid-Dardiri juz 1 halaman 404. Madhab Syafi'i Imam An-Nawawi majmu' ini biasa Imam Nawawi minas Syafi'i madhabuna innaha 20 rakaatan bi asri taslimatin. Jadi Imam Nawawi 20 rakaatan 20 rakaat dengan 10 salam. Wairal witri selain witir niki debu niki kamu ning kitab majmu' juz 3 halaman 530 beto. Menurut madhab Hambali debu Imam Ibnu Qudamah qala Ibnu Qudamah minal Hanabilah wa qiyam syahri Ramadan 20 rakaatan. Nah, berarti pajang malam bulan Ramadan 20 rakaat. Nang kitab beliau Al-Muninya manali Ibnu Qudamah. Berarti jelas kapin. Di situ aja madhab nih berarti sepakat 20 rakaat karena disandarkan kepada perilaku Nabi ketika Nabi abajang belum rakaat nang masjid disempurnakan itu lemah menjadi 20 katakanlah 8 salam menjadi 20 menjadi 10 salam dan para sahabat-sahabat selain terus disandarkan ada saraki. Nah, perilaku saya lakonin Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ketika makon Ubay bin Ka'ab ngimamin masyarakat nang masjid kanggo salat Jumat, salat tarawih kene hidup 20 rakaat ya. Terus berarti karena sambung. Madhab-madhab yang 4 juga madhabu 20 rakaat. Siapa aja ngebelung rakaat iki cak. Jaring dawuh Profesor Dr. Mustafa Yaqub nika almarhum beliau itu pernah jadi takmir Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Dr. Mustafa Yaqub. Beliau itu ahli hadis. Tidak ada hadis yang sore yang menjelaskan bahwa rakaat Nabi itu yaitu gitu 20 rakaat. Ya, 20 rakaat 4 rakaat. Ya, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kibah mutosaki 20 rakaat. Dan setuju para imam madhab yang 4 juga pengikut-pengikutnya 20 rakaat. Wahiyya sunnatu ainin wahiyya bantini nggak disaturawi sunnatu ainin kak itu sunnah ain. Berarti sunnah ain sitong per orang nih kayak sunnah aki. Mu'akkadatun tor ekokwaki. Lirijali kandi kela kewan nisa ibn bini. Itu tiba nih pokon perwakilan perkaka. Tikal pian pak kapi sekeluarga ini kata usaha terawih. Pian kan cukup.
Berarti kak kan sunnah kifayah. Coba setong ti sepakun badi setong musola sunnah kifayah. Ini ke sunnah ain, sekocak sunnah ain berarti per orang sunnah ki atarawih. Sunnah muakkadah berarti sunnah sekokoaki li rijali kan dikelake wan nisa ibni bini indal hanafiyah miturut mazhab Hanafi. Wa Syafi'iyah ban madhab Syafi'i wal Hanabilah ban madhab Hambali wal Malikiyah ban madhab Maliki. Wa tusannu bani sunnaki fiha dalam tarawih al jama'atu pun apa jamaah ainan inda Syafi'i kalaban sunnah ainan kalaban sunnah ain. Kutu jamaah artinya melarat orang saya tarawih tak jamaah mun tak keng ulur. Itu kutu jamaah. Jadi sunnah ain kiyah inda Syafi'i meterot madhab Syafi'i wal Hanabilah ban madhab Hambali. Al-Malikiyah tu menurut Imam Syafi'i bin Hambali, madhab Syafi'i bin Hambali. Al-Malikiyah tu tining madhab Maliki, qalu kak ditu ada bu besar Al-Maliki. Al-jama'atu fiha mandubatun tining jamaah fiha dalam salat tarawih mandubatun kak ditu sunnah kifad. Wal Hanafiyatu qalu ban tining madhab tining madhab Hanafi, maksudnya pengikut-pengikutnya. Qalu kadito pada tabu pasal al Hanafi al jama'atu tining jamaah fiha dalam tarawih sunnatun kadito sunnatu kifayatin kadito sunnah kifayah li ahli al hayy kangkui ahli noreng odi. Falau qama ba'duhum jadi menurut madhab Hanafi enten sunnah kifayah. Dalam setong kampung korpokon bede musola setong bede tarawih tak kata apa yang tarawih kapi nyaman. Tapi madhabnya Imam Hanafi ni kan. Madhab Maliki, madhab Syafi'i bin Hambali sunnah ain. Per orang sunnah ngalakonin. Jadi per musola tak ana apa salat jemaah kapi. Falau qama ba'duhum maka lamun ngalaksana ba'duhum basara sebagian ahlul hayy sakoto maka geger gugur atwalabu pun apa perintah atau tuntutan anil bakina dari karen cepat berarti waqad asbata sunniyataha ban angku ampun netepake sunniyataha dak kesunnahna tarawih basirah al a'immatu basara banyak imam bi fi'lin nabi kalaban kelakona nabi sallallahu alaihi wasallam faqad rawa maka angku ampun riwayatake syaikhani basara dua guru niku mun hadis berarti Imam Bukhari Muslim annahu sangkuna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja iki kadito keluar besara Nabi miyos besara Nabi min jaufil laili tengah malam layaliyah Ramadan layaliyah banyak malam min Ramadan dari bulan Ramadan kharaja iki kadito keluar besara Nabi miyos besara Nabi min jaufil laili waktu malam layaliya dalam beberapa malam dalam banyak malam min Ramadan dari bulan Ramadan wa hiya salasun mutafarriqatun wa hiya bantining kadisa layali min Ramadan salasun ing ka dito telo kali mutafarriqatun atepi tetingki malam nomor 4 Rasulullah teti debuaki bi ulama Rasulullah nika saya salat jamaah tarawih ning masjid niku kundu kali saumur di beliau sekalian napas nang dalam malam keempat ada pas nang dalam ya tolo kali gitu Lailatul Salisi engki kak dito malam tanggal telo wal khamis ban malam tanggal 5 wasabi wal 20 ban malam tanggal 17 nek keluar Rasulullah telo malam tanggal 3 malam tanggal 5 malam tanggal 17 numpang rengkeng sem kan malam 17 nyaman wa shalla fil masjid bana salat besar Nabi
fil masjid wa shalla bana salat annas pasara manusia pasara orang-orang bi salatihi kalaban salat nabi berarti makmum ke nabi fiha dalam salat tarawih masjid fihi ya wa kana yusalli bihim wa kana ban bada nabi yusalli kadita salat pasara nabi bihim kalaban mereka nas sama narokaatin banda kebelu banyak rakaat ai bi arba'in taslimatin kalaban 4 teka sekalaban 4 banyak salam kama kati barang saya ti sepekal datang pun apa nek ke nabi seneng masjid apa jang 4 rakaat apa salam berarti belum rakaat tarawih seneng masjid tapi wa yukallimu wa yukammiluna banyampurnaki besar para sahabat setuju nah baqiha dak kakarena arba'in taslima sama narakaatin bagi hada kakarena sama narakaatin fi buyutihim nang banyak compon lah ni kayukammiluna ni kesedeti pertimbangan para sahabat dan para ulama kangkui netepaki rakaat tarawih sak 20 rakaat hatta tatimma saengkana sampurna 20 hatta tatimma saengkana sampurna sama narakaatin 20 rakaatan dak 20 rakaat dimayati kandi barang yati sebekal datang pada pemah fakana yusma'u lahum azizu ka azizin nahli fakana yusma'u lahum maka berdah yusma'u ka ditoy pereng fakana maka berdah pona pasaan pona kelakuan yusma'u ka ditoy pereng lahum ikan di mereka ya orang-orang annas para sahabat azizun pona suara ya suara lesu mungkin ya ka azizin nahli kun maknana nega ya suara lesu, suara nafas ngangsor, suara ngangsor azizun pun apa suara ngangsor ka azizin nah liaka dia suara nah korma, pohon korma ketika diembus dengan angin ret-seretan jangan mula wa min hadza yatabayyanu anna nabiyya wa min hadza ban ka ditu dari wa min hadza ban dari ka ditu fi'lun nabi ya tabayyana tadi jelas anna nabi apa napa sawanguna nabi sallallahu alaihi wasallam sanna kadita sunaki basana nabi lahum ikan di mereka anas at-tarawih ada kebanyak-banyak tarawih ini kawan jadi Rasulullah kadita guna salat seneng masjid berjamaah ni ke 4 rakaat apa belum rakaat 4 salam tapi depak kedelu mi sampurna ki ban para sahabat setuju mengebeng 20 rakaat itu 10 salam gitu. Kenapa mak ambon dengan masjid? Ya, karena ngas ngos kan abid bojo ngatarawi mun nang Ebor nang Mekah. Mun kanto taring bahkun rakaat kedua kasak baru cepet boleh. Rakaat kedua nang mun hulu nih. Apa walad dhalin amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar gitu. Ang ucap kul wallahu ahad. Walad amin bismillahirrahmanirrahim shad Allahu akbar. Amane bara mane Mekah ngucap sajri wabil gua. Toha lanjutake yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Nah, jadi akhirnya gila songku wajar ketika yusma'u lahum azizun ka azizin nahli. Nah, wa min anna nabiy nabi sallallahu alaihi wasallam sanna min hadza bandari ka ditu fi'il yatabayyanu tadi jelas anna nabiy panapa sangkul nabi sanna ka ditu nyunnaaki nabi mensunnahkan besar nabi lahum kangkui mereka annas
at-tarawih ada ke tarawih wal jama'ata bana jamaah fiha dalam tarawih. Walakinnahu ban tetapi nabi lam yusolli ka itu tak salat pasana nabi bihim kalaban mereka 20 rakaatan kalaban 20 rakaat. Tapi nabi tak salat 20 rakaat asang para sahabat setelah jak undu kali selama odin beliau seneng masjid kama jaro alaihi al-amal min ahdi sahabati kama jaro akati perang jaro sampon berlangsung alaihi atas mah kama akati perang jaro sampon berlangsung alaihi atas ma al-amal pon apa kelakuan pon apa praktek min ahdi sahabati dari mulain masana sahabat min ahdi sahabati dari mulain masana sahabat ai fi ahdi Umar wa ya ummuha Ubay bin Ka'ab sing imamin Ubay bin Ka'ab. Masan Sayyidina Abu Bakar ki sombong. Apa jang bi tibi sebang. Titi selestare Nabi salat 2 kali ning masjid ka sa. Bi ben sahabat nikah Nabi nyamporna ki teu lemah tar malam pertama ki bade debu malam tanggal 1 lekor 3 lekor bade malam tanggal 7 lekor. Macam debu niku 3 malam. Nah malam pertama bade debu malam pertama 2 3. Malam pertama apa jang masjid ki belum rakaat beleman Nabi. Sampun lagi sampun. Sahabat juga begitu. Sallu kama sallu kama yusallin Nabi. Kama sallan Nabi. Malam kedua juga begitu. Nah malam ketiga ini kebah Nabi tak masuk, tak keluar dari dalam. Akun sahabat ngantos. Malam keempat padi kita keluar dari dalam ngantos. Akhir waktu hari subuh malam keempat ini ke Nabi pas ada bu. Kau tak kau beter kebaan ke kapi. Apa Nabi kak di tempat tak keluar ajunan. Sehingga abdina ke apa jang bang sebang. Jadi sahabat pah bujang bang sebang karena Nabi tak keluar. Terawih nih ke bujang bang sebang. Ada sing imamin. Nah sampai waktu subuh sahabat berarti tak mulai kecompon kangku ya puka. Hijau yang tandi gulkas tak nyimpen manis dan sebagainya. Nih ada mun sahabat nih kegun korma si asawar. Tidak mulai kapan nang masjid bulu ban sampean bah imam tak keluar ke musbah tak tuli keluar kan mulai we Roma kok malu buruh maka anu metoto karen memoy banjuru we ko buh lah mun sahabat kan sombong tak mar subuh pas maring imamin subuh Rasulullah sahabat bersemator ma ajunan tak keluar yen kok kobater beni kobater apa saya lakonin kok ban mulai dari tanggal 7 roe kok cak wajib aki bi Allah akhir ban bakal teti lemah tak kelar kang kuwi nerusaki tradisi kewajiban jadi kita kok me wajib bi Allah kok pas tak keluar gitu. Nah masa Sayyidina Abu Bakar engki pakun apa jang ning maroma bang sebang tak jemaah kan karena Nabi begitu prakteknya 2 kali saja kondisinya. Dari masan Sayyidina Umar nikah Sayyidina Umar kak itu mak temu pikiran bahwa Nabi ini pernah jemaah 2 kali nikah pun tudbi Sayyidina Umar berarti tarawih nikah sunnah jemaah karena Rasulullah pun melakukan itu 2 rakaat kengkun 2 kali kengkun tak terus sakibi Rasul karena kobater wajib akhir pas Sayyidina Umar sebagai presiden ngumpul lagi para masyarakat pas nunjuk imam ngangkat imam Ubay bin Ka'ab ini kemana bida kelero. Nah, imam begini, terus berjemaah dari kenikah. Nah, berjemaah salat malam gini. Nah, salat malam gini kemuliaan dari Sayyidina Umar, masa Sayyidina Umar sebut kalaban salat tarawih pas sampai waman ba'dahum ilal an man orang ba'dahum sesemarin mereka sahabat ilal an kantos mangken. Walam yahruj ban tak keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim da mereka annas khasyata antufrada alaihim khasyata karena kobater antufrada wajib aki pon apa tarawih alaihim atas mereka kobater tak keluar Nabi karena kobater wajib aki kama surriha akati oleh dijelasaki bihi kalaban ma kama surriha akati barang surriha saya jelasaki bihi pon apa kalaban ma fi ba'd riwayat dalam sebagian banyak riwayat kama kati perang surya saya jelasaki bihi pun apa kalaban ma fi ba'd riwayati dalam sebagian banyak riwayat itu. Jadi salat tarawih ini memang ikhtilaf fikih kan juga. Tapi kemudian kalau kita melaksanakan 20 rakaat berarti kita nikah ngiring salat Nabi saya sampurnaki itu lemah ngiring sholat para sahabat saya mulai imasan Sayyidina Umar terus saki bi tabi'in terus saki bi ulama madhab yang 4
Maliki, madhab yang empat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ben kiai-kiai guru-guru nikah. Mon kun ngerjaaki pak rokaat kun neroh tengkana ben kelakona Nabi sidukale gerugun. Sapot ada, saya rasa pambah cek Sayyidina Umar dok budi kini pahram nih sampai beda-beda bu tak kalian Ubay bin Ka'ab sedeti imam medebu Allah paring barokah barakallahu min Umar Allah paring barokah dari Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar amak muraki masjid gara-gara Sayyidina Umar makon sholat jamaah sholat tarawih ning masjid iya imamin mangkan sal masjid kak sak beda jamaah pas maka masjid kak sak bisa odi sampai ada bunyi Ubay bin Ka'ab Nabi tak sedeti imam menika berarti pah ngocak pah doa Allah paring barokah dek ke Sayyidina Umar karena kelaban badan Sayyidina Umar masjid ini rame bah kelaban sholat tarawih. Jadi mundu polo rokaat ngereng Nabi saya sampurna akib saya belum rokaat dengan masjid tapi sampurna akib gitu mah ngereng sahabat Sayyidina Umar terus dek budi ngereng tabiin ngereng para ulama ngereng para guru-guru ngaji guru-guru pesantren nikah. Mon 4 rokaat mon belum rokaat 4 salam nih kun ngereng Nabi sering masjid 2 kali kurugun. Nah, selain gini kesapot ada. Berarti sih kamu berarti situ. Siapa entah setepak mun saya tarawih belum rokaat kicaan. Pon pokon di dasar. Nah, saya tarawih 20 rokaat berarti kita nih berarti ngereng Nabi, ngereng sahabat Sayyidina Umar khususnya ben sahabat-sahabat selain, kemudian ngereng tabiin, madhab yang 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian para guru nih pesantren nikah gunanya ngaji nih. Lamun tahu makin falyadharil alim idza dhaharatil fitnah awil ail bid'ah fi akhir zaman falyudhiril alim ilmahu Dewa Nabi. Jadi mun pon fitnah nika pon salang tuduh maka orang yang salim kudu nampaki ilmu kamu masih tepat. Nah teka tak misal ikhtilaf tadi yang kepetepak pedamai minimal. Jadi itu. Makanya Nabi ini kata keluar ke masjid karena kobater wajib pakai. Sebagaimana dijelaskan di sebagian riwayat yang lain. Siyadatun minal fakiri wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qaramatin lana bidinin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya rabbi ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.